Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje jezičke razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Prije instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču ICT AAC komunikator. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Otvori. Pojavit će se strana sa slikama i nazivima na slovo A. Prevlačenjem na levu stranu otvaraju se nove slike abecednim redosledom. Ukoliko dodirnete sliku, izgovara se njen naziv. Osim prevlačenjem, možete da idete stranicu napred ili nazad pomoću strelica u donjem delu ekrana. Odabirom ikonice plus, koja se nalazi pored strelica, ulazite na stranicu gdje možete da dodajete vaše slike i da snimite vaš glas. Klikom na znak plus dodajete fotografiju koju možete preuzeti iz galerije uređaja ili automatski fotografisati. Kada ste postavili simbol, ispod kucate njegov naziv, a zatim izgovarate i snimate naziv predmeta klikom na crvenu tačku, a klikom na strelicu reprodukujete snimak glasa. Nakon toga, simbol možete svrstati u jednu od ponuđenih kategorija ili kreirati novu. Isti postupak je ukoliko odlučite da dodajete fotografije iz vašeg uređaja. Izborom četvrte ikonice u donjem delu početnog ekrana također ulazite u pregled pojmova, ali slike nisu sada date abecednim redosledom. Klikom na petu ikonicu možete da selektujete da li će se simboli prikazivati po abecednom redosledu ili nasumično. Šesta ikonica su postavke. Ovdje možete da podesite da li će se prikazivati naziv simbola, da izaberete kategorije, galerije i simbole koji će se prikazivati, da birate boju naziva simbola, pozadine i okvira simbola, da izaberete da li će se miješati simboli, da odlučite na koji način će se listati simboli, koji glas izgovara simbole i da li će biti aktivna animacija dodira. Ovdje također možete da pronađete specifičnosti o aplikaciji. Aplikacija je dostupna na hrvatskom jeziku sa mogućnošću snimanja glasa i dodavanja vlastitih simbola. ICT AAC komunikator pomaže ljudima koji imaju kompleksne poteškoće u komunikaciji da lakše komuniciraju sa okolinom.